Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa syafi'il mudhnibin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ashabal fadilah, para habaib, para masyayikh, utamaipun sarana samurja Fadilatul Syekh Kiai Ahmad bin Haji Muhammad Fathullah, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mustafa, sarana samurja Kiai Ismail bin Haji Muhammad Fathullah, sareng sedaya keluarga, para nyai, para ustadzah, kepala tisah, wali santri, santri laki, santri bini dari Pondok Pesantren Nurul Mustafa, hadirin hadirat saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan kula sareng pati panjenengan sedaya nang sore mangken bisa long-polong dalam keadaan itu majelis dalam rangka haflah ikhtibar dari Nurul Mustafa sekapeng 4 muga mentar sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan kula sareng pati panjenengan sedaya sehat di dalam keadaan itu majelis, keinginan barakah dari para ulama-ulama, keinginan ganjaran serajah dalam nyepre ilmu na Allah Subhanahu wa taala dadi orang muljah dunia akhirat, amin Allahumma. Manabitan kula sareng pati panjenengan sedaya terodet dia orang muljah dunia akhirat, kemuljaan kento teretan bade nang telok perkara, amin Allahumma. Emotin montoro mulja'a dunya ban akhirat, dan kula sareng pati panjenengan sedaya perlu ekonengin kemuljaan kento bade nang telok perkara. Nomor situng al-izzatu fi thalathati umur. Nomor situng al-izzatu fit taqwa. Kemuliaan dunia akhirat kita badanang takok de Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 al-izzatu fi al-amali saleh. Kemuliaan kita badanang amal saleh. Nomor 3 al-izzatu fi al-ilmi. Kemuliaan kita badanang ilmu. Manabitan kula sarang pati panjenengan sedaya andi satelok kento insyaallah bajrah muljah dunia akhirat. Manabi kala nonton kula ban panjenengan terumul mungku Allah tapi tak ngaku telok panika teretan, takwa tak andi, amal soleh tak andi, ilmu tak andi, kencoma tinggal pengarap dan kula ban panjenengan bakal tak mulja mungku Allah Subhanahu wa taala walaupun gelanon nasab dan kula ban panjenengan peki. Man abta'a bihi amaluh lam yusri ilaihi nasabuh. Orang manabi amal lagi ento lambat amal sokoni
tak kira bisa macepat dan kuleban panjenengan depak de bareng seke cita-cita dan kuleban panjenengan keselamatan dunia akhirat mulya dunia akhirat nasab dan kuleban panjenengan. Pertama takwa ke Allah. Nomor 2 amal soleh. Nomor 3 ilmu. Panapa dasar adre? Setelah kita mentut dari Al-Quranul Karim. Pertama debipun Allah Subhanahu wa taala debu Allah inna akramakum indallahi atqakum. Takwa ke Allah. Nomor 2 man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Amal soleh sing angkat dan kuleban panjenengan. Amal soleh si ada takimul jatan kuleban panjenengan. Nomor 3 ilmu teretan. Akati kelak saya baca saya maus sarang meratibul baramik penata acara yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Telok. Mana bitelok kento ikan kuih kong langkong seteja pahandi setelok kento teretan insyaallah letak kebadar boleh. Salah situng dari telok panengke kandi dan kuleban panjenengan insyaallah disoreng mulja. Jangankan sampai kapi. Salah situng dari telok dan kuleban panjenengan ngagungi setelok panengke takwa ke Allah, amal soleh, ilmu insyaallah dadi orang mulja dunia akhirat. Amin Allahumma. Inna akramakum indallahi atqakum lebih muljana tibing kapi dabun Allah lebih takong tibing kapi ke Allah. Panapa saanya matakwa? Teretan. At-taqwa huwal khawfu minal jalil. Ulama ada buaki wal amalu bitanzil. Wal qana'atu bil qalil wal istidad liyamir rahil. Saanya matakwa kento al-khawfu minal jalil takok dari Allah Subhanahu wa taala. Takok dalam artian takok dek seksana Allah. Takok dek pentuna Allah. Sehingga abak menabi pakon bi Allah Subhanahu wa taala sekalipun pakonan kento berak ekalakoten kuleban panjenengan. Menabi cegah sareng Allah Subhanahu wa taala make terode ramah tetep etahan bi baba. Panikanya ma'al khaufi minal jalil. Nomor 2 wal amalu bitanzil. Ngamal laki kalaban Al-Quran dan kulaban panjenengan ituntut ke angkui maus Al-Quran sanos taoning maknana Al-Quran kita oleh kenceran namun cek saking uning dan kulaban panjenengan maus Al-Quran ban uning ban artena emal laki ban ti artena panikasaannya matakwa de Allah Subhanahu wa taala. Panape sena alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Menabi telata ini luar biasa akan terletan. Menabi maknanya cuma makna sekalimat harfan bi harfin tining saja poci panika tetap ikan di Allah Subhanahu wa taala. Muni maknanya luar biasa. Menabi tan kula sareng pada panjenengan saja amal bitanzil ngamal laki kalaban Al-Qur'an panika nyame takwa di Allah Subhanahu wa taala. 2 nomor 3 wal qana'atu bil qalil ridho kalaban sekoni asalkan sekoni panikah bisa manfaat dan kula sareng pada panjenengan sanos sekoni asalkan halal dan kula ben panjenengan ridho kalaban peparing Allah Subhanahu wa taala panikah nyamai takwa de Allah Subhanahu wa taala. Andi belanja leme ibu alhamdulillah bisa laki belanjain 10.000 alhamdulillah 50.000 alhamdulillah 100.000 alhamdulillah boleh thank you 200.000 cung alhamdulillah boleh alhamdulillah ke Allah belanjain sekoni alhamdulillah qanaah ridho pada bapak saya perangaki sareng Allah Subhanahu wa taala nikah takwa ke Allah. Nomor 4 wal istidad liyamir rahil dan kula ban panjinan pong-pong kiodi agabe persiapan agabe sango kanggo ngadep de Allah Subhanahu mana kesaannya matakwa. Ulama ada buaki takwa kento terdiri dari huruf 4 teretan. Mana biartain banyak. Nomor 1 ngetak. Takwa kento tak artinya dari tawadu.
Mana bi orang tawadu berarti takwa ada Allah Subhanahu. Kuar tepak tawadung leh. Tawadu dak guru, takwa ada Allah. Tawadu dak Allah. Tawadu dak tetangga. Tawadu dak sesepuan. Tawadu ke orang sepuh. Takwa ada Allah. Tapi mana bi tawadu naudzubillah min dzalik dak orang soki karena tunyana. Justru panika bani takwa ada Allah Subhanahu. Bahkan yang cambi Rasulullah man tawadu ali ghaniyin laginah dhahaba thulutha dinih. Mon orang tawadu ke orang soki karena kesokinah elang 2/3 agama. Darama. Oh mau beda orang soki kep nyorkep. Kentoro beri nape saya. Bu apa jadi? Mungkin apa enggak? Tawadu karena orang soki karena tero ibri nape saya biar orang soki. Hah? Apa buktinya? Mengko orang soki hadir dah ada undangan. Orang miskin, wah, kian di alasan lu sakit cetak kena. Orang miskin, nggih. Nek ampun tawadu li kaniyin, beni tawadu bah kok cukup nyor kebeni teretan. Mana bitan kula ban panjenengan ampun melain antara undangan orang soki ban orang miskin berarti tawadu ke sokina. Mungkin punten. Anapa sampean mi hadir ke orang sesoki? Bade maksud. Mungkin punten. Anapa sampean jeng pada sehat minta hadir mengko orang semiskin? Apa kena? Paling cukup gerang deki saya. Mungkin punten. Wah mereng soki, riah. Ini kan berarti ampun tawadu ternyata. Jangan diartikan tawadu dep ngendep ya deng iki beneran dep ngendep bareng soki. Ten ternyata. Saya kira pakai tawadu aliwaniyin melainkan kuleban panjenengan antara orang soki dan orang miskin berarti tawadu da orang sesok. Padahal justru ilarang sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadu aliwaniyin liginahu. Bada orang soki alim. Apa-apa mi tawadu sampean margana ka alimna. Man ka soki na punten kul. Buktian mong orang soki tak tawadu kul. Tak masalah tretan. Man tawadu aliwaniyin bani liwaniyin berarti li alimin li ilmihi. Kami mengkarena tawadu karena kesokinah. Markana soki tawadu sampean artinya mengedepankan masalah dunia sampean dari masalah akhirat berarti dhahabatul sadinihi elang 2/3 agama sampean. Mantar sebab Rabbi Allah. Amin Allahumma. Siapa lain? Orang yang soki bah datang kunjungan kol 2 datang melebu sepuh. Apa jadi angkin punten. Abah orang miskin pahabat melambat. Aja. Pertama takwa apa nih ketang tawadu andep asor kong langkong para santreh dek guru andep asor kong langkong para murid dek kiayenah andep asor kong langkong dek orang seponah tawadu insyaallah menabi orang tawadu kor tepak tawadung bakal diangkat sareng Allah Subhanahu. Man tawadu'a lillah rafa'ahullah wa man taraffa'a wada'ahullah. Mun orang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala bakal diangkat sareng Allah Subhanahu wa taala. Mun orang kimatengki bakal wada'ahullah bakal isabah sareng Allah Subhanahu wa taala. Cerita-ceritaan. Estibukati ning kitab Buyatul Mustarsyidin mana bita kelera. Atau kitab-kitab selain ki epon ki cerita torefah. Nabi Adam ki epon ngangkui selok. Kita yang kui selok bi Nabi Adam keriki ini kan ampun lah. Lah apa tuh kada. Nabi Adam sabak itan ku do selong ngara selong pada sedeng kapi bola. Nah. Sabak itan ku le jang perlompolan ara apa perlompolan jon ku paling raja. Man sabe selok anggo jon ku jang perlompo. Kita sabak ke perlompolan tunjuk tuting usul Nabi Adam bata pati salpa ni karaja kan lutak buntak pada ban paning. Salpa sabak itan ku le. Napa? Tunjuk napa? Tunjuk tuting. Aduh monting tutingan pas selong genteng ampon jan angga ngina bentan. Setengah akacuk ya. Mohon Nabi Adam cek sabak pelempolan, cek sabak nang tonjuk tuting, sabak ngatangan, wah paling ranjang tan kule Nabi Adam. Kan paling ranjang tinggi.
Sapanika juga tonjuk manis ngocak. Pon Nabi Adam letak patot kapi. Boh, manis sabek tonjuk manis saja manis. Kong langkong orang sandi manis tinggi. Mungkin mungkin manis tanah ngetok ku lebur. Mungkin apa lagi? Cuma ni kesemangkin tonjuk gerigi apa nih? Tekan-tekan tak nemu sejo pagi nah. Apa kau sejo pagi? Ngocak jeng ranjengan penting kok. Ngocak paling lempo paling kene. Apa kok? Langkau letak nama se yang wakilnya ke Nabi Adam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala aparing wahyu ke Nabi Adam. Lah Nabi Adam, cak bagi kesampak jadi empat je takabur kapi jam raja. Ceng kita beri apa lebah murah usul ka ada. Mungkin apa entan? Sabar setak cak ngocak je setawadu tekan-tekan sahaja. Maka ngantos semangken sunnatullah sunnaten kulaban panjenengan sunnat kanjeng Nabi Muhammad mun nyabe selok cek sabak iki mah sabak nang kriki ning kene tekan-tekan kene punten niki sunnat apa ceritanya sekarang itu tetapi la Nabi Adam cek sabak nang polom-polan cek sabak nang tonjuk tuting cek sabak nang tonjuk tengah cek sabak nang tonjuk manis aji orang takabur kapi jadi ya jam rajo kapi jam perang kita sabak lepas marah usul ke ada lah sabak ke orang satu wadu ke keriki sepaling tawadu apa satu wadu setana nama jawaban gele tekan teh sabak ketengan-tekan le kantos semangkin teretan sunnatullah sunnat Allah Subhanahu wa taala mun sampean asaloan se sunnat sabak nang teken kengku da tau nyabak teken-tekan pahelang jeung raja keluru sabak teken-tekan pahelang le jadi ya gimana lo Latin Syekh Muhammad Ismail Syed Omar bin Al-Jilani semakin YouTube banyak teretan lo Latin Syed Omar ngakungi selok bedikin mah bedi tekan-tekan apa punten tekan-tekan cek sesonat panikah maka dari panikah apa karena orang satu wadu panikah ibri hiasan justru satu wadu panikah bi Allah tawadu ibri hiasan bi Allah ibri pangkat setengki selok yang sareng Allah Subhanahu sebab polam-polan nah apa kemba ada orang ngasolan pasolan kepilih mak bada asolan kepilih mak aduh anak apa sampean me asolan kepon Kanjeng Nabi lebur keselo make bala jawab engki Kanjeng Nabi lebur ken tak gading sampian nih kebayang kui kapi bayang kui kapi tak kena jual selo nih kah apa polam-polan bareng beri selo kapi lebur Kanjeng Gusti cuma Kanjeng Gusti selo engki sabay ini katretan ini kata wadu orang mana bitawadu takwa da Allah at-ta'am panikah takwa da Allah Subhanahu wa taala tawadu da Allah Subhanahu wa taala kor tepak tawadu ini kata termasuk dari salah situng ciri-ciri takwa da Allah Subhanahu. Nomor 2 qaf akatit kenapa qaf al-qana atau bil qalil ridho kalaban bareng sekoni sekalipun sekoni dari Allah Subhanahu wa taala asalkan halal ridho dan kulaban pancenan tak usah banyak tretan bade tretan dan kulaban pancenan banyak tunyana banyak tunyan suki waktu miskin bi Allah taala sehat kuborok ku temor kapan tunya dumpai tunya lah batoan pah kencing manis bade sanika tretan jadi ridho kan Allah Subhanahu wa taala senau sekoni asalkan sesekoni panika nucuda ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Napa gunana banyak menami banyak semakin jadi kendaraan dek neraka Allah. Tersebar abi Allah amin Allahumma tinggal make sekoni asalkan sekoni bisa jadi ibadah ke Allah. Maka ring bini cek sampai tak mertaan selake ki bisa laki ibri seketebu ibri sekami ibu alhamdulillah ki pada makin selake coba kapan alhamdulillah sini ibri nasuduh 20.000 baik mencokop 1.000 bagi ke si bini ingin apa dan sedih anding upama andi parido sebini asalkan cukup sih ke belanja yang mencapai selaki taron karon ya le kandi pesel me ibu mulai capih mulai ria pecokop sepasaran
Hah? Tempat selaki tak ron karon sina puntan. Lama liaki mo nang laki ni magli buja la mi busra sero cep-cep ke selaki. Ang gina puntan. Ang kitretan parido. Kenapa saya perangaki selaki asalkan halal mengku Allah Subhanahu wa taala justru tan kuleban panjenengan rezeki panika ampun lek yatur sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan kuleban panjenengan tak mate mun tak rezeki panika ampun letade. Tak mate. Mungkin ki bener rezeki na bener cek pon reng sepo. Mungkin ki bener rezeki na tak kira mate. Mal tak ada rezeki na mate. Jelas tak ada rezeki. Tak ada mate. Mungkin apa bentar. Mungkin ki bener rezeki na. Maka dan kuleban pancenan tinggal cek yok ngoyok dan kuleban pancenan nalako cek sampai tamarokta kulanu naudzubillah min dalik sampai atinggal lagi barang saya kewajiban kisarang Allah Subhanahu wa taala beda alako sampai atinggal lagi pojong naudzubillah min dalik sampai atinggal lagi pasah seneka-neka. Kapan tanya aki nyona berokah kintu kiai dan kula alako ken syarat ibadah apa yang pojong itu nakir. Ngina bentar. Ibadah apa? Yang dia iPhone syarat ibadah sebenarnya. Tinaki aja. Kengain. Rezeki dan kuleban pancenan ampun yatur sareng Allah. Mun yatur sareng Allah panapa japon Allah. Sekoni paneremah banyak alhamdulillah. Sekoni alhamdulillah. Penga dan kuleban panjenengan mun paring rezeki sareng Allah ki tak mari rezeki tak kira mati dan kuleban panjenengan. Buru kapan lah tak ada rezeki dan kuleban panjenengan cabut sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizkaha. Tak kira mati ba'abaan sampai nyamperna aki ke rezekenah bila rezekenah pun tak ada. Kula tanya koreng ompul. Sampian rezekenah panikah? Seputol aku wani. Pas bi Allah kima angok sampian. Epgani sokoni. Sekoni. Kende pak 70 tahun si bakal datang. Gina bentar. Karena beri ni sekoni. Pas semangken bi Allah, pemari semangken. Ibu bagi kapi semangken. 2 hari ibu bagi kapi sama lihat. Ken 3 hari mati. Ayo, kemango na bentar. 3 hari mati. Baca lata ada rezeki. Kan mati 3 hari. 2 hari beri sama lihat, mereka beri sama pun tak ada. 3 hari berarti mah tak ada ampun dicingan. Berarti mati, kimangok sampean. Nah, kiampun. Berarti terus miskin ke piring baru. Gina bentar. Kiki artinya tinggal sekoni asalkan barokah. Bisa kabeh ibadah ada Allah Subhanahu. Makanya caya ngoyo alako. Cek sampai hati naki panika. Wong langkong saya wajib bagi sareng Allah Subhanahu wa taala. Panika takwa kana abil qalil. Wow, alama ada buaki wilayah. Wilayah panika panapa wilayah? Artinya wilayah kento ikaleburin sareng Allah Subhanahu wa taala. Mun orang takwa ke Allah Subhanahu wa taala bakal etolong sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa ke Allah Subhanahu wa taala bakal etolong sareng Allah Subhanahu wa taala. Kong langkong, mantan laki, mantan bini, keluarga, selake, sebini, seputaki, nang khutbah ketika Sayyidina Ali, pakabin sarang Siti Fatimah, di antara khutbah Rasulullah, ngutip tabun Allah Subhanahu wa taala tentang takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Setaja nang khutbah kanjeng Nabi paneka ittaqullah andi arti katiban apa artinya munten kuleban pancenan takwa ada Allah Subhanahu wa taala hubungan laki bini baik mantan laju atau mantan anyar insyaallah bakal etolong sareng Allah. Maka di panikah wawuna takwa panika wilayah ekaleburin sarang Allah kesenengin sarang Allah nang cebu selain ada bung alama wow panika dari wusul artinya wusul kula depak de sesot dan kula sarang pada panjenengan amin Allahumma amin. Ini katretan situng nomor 2 jabita bitongku amin Allahumma. Nomor 2 muljah dan kuleban panjenengan nomor situng karena takwa ada Allah. Bahkan disebutakin nang surat tolak. Mana bisa kelir.
Disebutake nang surat Tolak pan berempat ayat maka lima ayat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala ajan kita dengan ban pancingan mentakwa de Allah Subhanahu wa taala bi Allah jalan sesempit ikan di dan kula ban pancingan perembakan syarwat ikan di dan beri jalan keluar sareng Allah. Asalkan takwa ke Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa yang rezeki Allah Subhanahu wa taala ada orang setakwa min haitsu la yahtasib dari barang sete nak karena dan kula ban pancingan. Beban nang Roma pamoro ketemu ya. Ketamu yang apa? Wah, ketamu yang nikah nyaman wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Boleh biasana ada mah aba acueuleun ke pasar belengan biasana oleh bade 100 aba kok mana jual kepah oleh bade 1 juta. Loh, tak nak karena sebelum mah. Nek nyaman wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang rezeki kento bade sebab tretan bade langsung dari Allah Subhanahu. Ane benar rezeki manika. Beda kancing rezeki panika beda sebab artinya dan kula ban panjenengan qatu alaqah. Nika setaja panika disebutake nang Quran da Siti Maryam radhiyallahu taala anha. Siti Maryam panika lebih bagus sareng bini. Allah Subhanahu wa taala ke Siti Maryam panika nang paling kene Siti Maryam bi Allah Subhanahu wa taala paringi anggur, paringi korma, paringi nikah dari Allah. Tanpa naman Siti Maryam tak naman. Berarti langsung dari Allah. Cuma kau tu usaha. Siti Maryam kau tu usaha. Peparing dari Allah Subhanahu wa taala kau tu usaha Siti Maryam. Napa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tukasu sakit aliki rutaban janiyah. Maryam, bener bade ada engkake je Maryam. Korma, anggur bade ada engkake kema ontu bilake. Mun tak ontu tak ger-ger. Artinya usaha dan kula ban panjenengan. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala paring akitan kula ban panjenengan sambil awirid sambil doa ka Allah nyoon rezeki tapi sambil usaha. Bani pakai nang langgar melolo tasbih kepada katema. Allah 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 Allah. Ya Razzaq ya salam ya Razzaq. Tak ada ya Razzaq. Maka ya Razzaq 1000 kali karena ya Razzaq tretan. Apa mentaka sapa apa? Celogia. Engkira bentan. Sambil maji ya Razzaq benar satu sambil akasap. Lah ini berarti dan kula ban panjenengan lagi ban usaha nyoon ka Allah abareng ban usaha. Pada ban Siti Maryam sareng Allah wa huzzi ilaiki bijid ontu dia Maryam ontu dia. Daki keker men keker kala bi kake. Padahal kebebasan Allah Subhanahu wa taala bisa Siti Maryam tampang undu teratan langsung isabek yadang Siti Maryam. Tapi bi Allah ki sero undu kelu. Ananda hakikati menapa? Cek rezeki panika tak langsung datang sekalian ngade tek dengan benjaman terkecuali kalau ben usaha. Lah usaha ketika usaha kita gelem beri penerima dari Allah do ya Allah ya Rabbi. Wata jang pejang rezeki bi Allah taala dumpang kok tak pejang tahajud pejang tahajud surat waqiah benari 14 kali takar tobuk rasana sebaca surat waqiah letak kelime gampang bi Allah Subhanahu wa taala cek manglo Allah Subhanahu wa taala setaja tuatan kula ban panjenengan pasti istijabah cek kok takok nyoon ka Allah pasti istijabah panapa beda faedah mun panjenengan maca surat waqiah ben asar lo berasar 14 kali insyaallah kegempang rezeki. Coba. 14 hari, 14 kali nyoba, 14 kali nyoba, 14. Aduh, sampai oleh sebita kari letak gelem bae diit malodo. Kenapa artinya? Benikan rezeki tuan panjenengan tak istijabah sareng Allah. Tua panika pasti istijabah dari Allah. Kadang tua panika langsung bi Allah bi aini matulib. Panapa saya perintah, sampai panapa saya perintah dan kula ban panjenengan langsung paring sareng Allah, kadang bi Allah iberi ganjaran bila nang akhir. Nih kesepenting teretan. Nah, apa yang kecamatunya? Tangwan tak istijabah berarti itu tinggi. Sementing pak bili akhirat banyak. Kena bentar. Angki bada orang mati dah bakomar, ya akhirat koncoron ke bonyang. Dikimakin tu ya Allah ganjaran panika dan kula tak romasa ganjaran panika. Lambat kaki atua ke Allah. Atua ke sengkok dewipun Allah, atua ke Allah Subhanahu wa taala dewipun malaikat, lambat tero hajiah, tero umroh, tero dapat ke Mekah Madinah tak kelmi tekan Nabi Allah. Ibu di ganjaran